살아계신 하나님 감사합니다. Senhor Deus, te damos graças. Aqui. 시공간을 초월하여 한국에서 브라질 상파울로에 그리스도의 생명의 복음을 전할 수 있도록 역사하심을 감사합니다. Te damos graças porque podemos ter essa resposta que transcende o tempo e o espaço, de podermos ter comunhão com o Brasil nesse momento. 보좌 우편에 계시는 주님께서 성령으로 지금 남미 전역에 충만하게 역사하옵소서. Que venha a ação do Espírito do Senhor sobre o campo da América Latina. 남미의 오래된 사단의 12가지 영적 문제가 치유되는 응답의 시간 되게 역사하여 주옵소서. Que possa ser um tempo para entender a realidade dos 12 problemas espirituais. 브라질을 중심으로 남미 전역에 사도행전적인 교회가 회복되는 시간표가 되게 축복하여 주옵소서. Que esse seja um tempo para que seja no Brasil restaurado a resposta da igreja primitiva e do Brasil a todas as nações da América Latina. 시대가 변하고 있는 때에 오직 그리스도, 오직 하나님의 나라, 오직 성령 충만한 언약을 붙잡게 하심을 감사합니다. E que nós te damos graça porque estamos tendo a resposta de somente Cristo, somente o reino de Deus e somente o enchimento do Espírito Santo. 하나님의 새로운 시작에 우리 브라질의 교회가 먼저 그리스도 언약으로 든든히 세워지게 축복하옵소서. Que o Senhor possa nos dar esse novo tempo na igreja brasileira de tomar posse da aliança somente de Cristo. 특별히 이 그리스도의 복음으로 우리 남미의 후대들이 렘넌트들이 살아나는 역사가 있게 하옵소서. Que também, através da aliança de Cristo, se levantem os remanescentes, a próxima geração. 이 시간 주의 사자들을 총동원시켜 주시고 복음을 방해하는 대적의 세력들이 결박되는 시간 되게 역사하옵소서. Que possamos ter nesse momento a liberdade de proclamar somente o evangelho e todas as trevas sejam repreendidas. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. 아멘. 우리 브라질의 우리 가족들을 만나게 돼서 너무 반갑습니다. 할렐루야. Estou muito feliz por encontrar vocês do Brasil. 한국에서 이 브라질까지 온라인으로 메시지를 전달할 수 있는 것은 하나님의 놀라운 역사입니다. Sabemos que isso é ação de Deus completamente, de podermos compartilhar a mensagem desde aqui da Coreia direto para o Brasil. 저는 오랫동안 남미를 위해서 많은 기도를 했었습니다. Eu já tenho orado pela América Latina há muito tempo. 제가 브라질을 가보지는 못했지만은 하나님께서 브라질을 통해서 새로운 역사를 시작할 계획을 가지고 있는 것을 저는 확신합니다. E eu tenho segurança que essa é uma oportunidade, de que nessa oportunidade o Senhor está trazendo um novo tempo sobre o Brasil. 자, 여러분 성경을 가지고 계시면은 이사야 58장 12절 한 절만 같이 찾아 읽겠습니다. E eu vejo na resposta da palavra do Senhor em Isaías 58. 이사야 58장 12절입니다. Isaías 58, 네, 다시 목사님. 네, 이사야 58장 12절 읽어주세요. Vamos ler Isaías 58, versículo 18. Cadê a Bíblia? Pega as Bíblias para nós sempre. Eu nem a Bíblia trouxe. As coisas estão do lado. Pus na geladeira e outras. 이사야 58장 12절. Isaías 58, versículo 12. Os que de ti procederão edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. 여러분 하나님의 말씀을 받는 것은 매우 중요합니다. A palavra de Deus e a direção da palavra de Deus é muito importante. 요한복음 1장 1절에 보면 말씀이 곧 하나님이라고 말씀하셨습니다. A palavra em João, versículo 1, ele vai falar que a palavra de Deus veio até nós. 창세기 1장 1절에는 그 말씀으로
하나님이 천지 만물을 창조하셨습니다. Gênesis 1, versículo. A Gênesis capítulo 1 vai falar sobre a criação através da palavra de Deus. 자, 그 말씀이 육신으로 입고 오신 분이 예수 그리스도십니다. E essa palavra se fez carne e veio até nós, que é o Senhor Jesus Cristo. 그러므로 남미에 계시는 여러분들이 하나님의 복음의 말씀을 바르게 알고 믿는 것은 재창조적 역사가 일어나는 것입니다. Então, essa resposta da palavra, quando é pregada acerca de Jesus Cristo, a essa obra da recriação da parte de Deus. 마태복음 4장에 보면은 사단이 예수님을 미혹했습니다. Nós vemos como no Mateus capítulo 4 como veio a ação de Satanás na tentação sobre Jesus. 예수님께서는 하나님의 말씀으로 사단을 물리치고 승리하셨습니다. E como o Senhor venceu aquela tentação através da palavra, usando a palavra de Deus. 아담과 하와는 하나님의 말씀을 변질시킨 것입니다. Adão e Eva, eles receberam a palavra de Deus. 동산 중앙에 있는 열매를 먹으면 정령 죽을 것이라 그랬습니다. O Senhor disse, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. 근데 하와는 먹으면은 죽을까 하노라. 그렇게 말씀을 변질시킨 것입니다. Mas na verdade, Eva não tinha uma segurança na palavra. Ela disse, ele disse que se comermos talvez morreremos. 하나님의 생명의 말씀이 변질되니까 곧바로 사탄이 공격하는 것입니다. Quando nós perdemos a palavra ou distorcemos a palavra de alguma forma, vem a ação de Satanás logo, naquele momento. 오늘 전 세계에 귀신 종교는 급성장하는데 교회는 문을 닫고 있는 것입니다. E dentro dessa realidade, em todo o mundo, nós vemos a ação de Satanás fechando muitas igrejas. 여러분 지금 남미 대륙은 어마어마한 자원이 많은 가능성이 있는 나라입니다. Nós vemos como a realidade da América Latina, dos países da América Latina. 남미의 사람들은 상당한 열정이 있는 사람입니다. As pessoas da América Latina, elas são muito devotas. 특히 축구의 왕국 브라질 아닙니까? No Brasil, eu sei que no Brasil, o brasileiro gosta muito de jogar bola. 또 삼바 축제가 있고 카니발 축제가 있는 그런 열정적인 나라가 남미입니다. E eu vejo que no Brasil também é um país, comparado aos outros, foca muito no samba, na dança, no carnaval. 거기에 또 남미의 중심국가 브라질은 이 브라질이 복음을 바르게 깨달으면은 세계 선교할 수 있는 1등 국가입니다. E do Brasil, essa realidade do Evangelho e o que Deus quer fazer se tornará uma grande potência para alcançar outras nações na América Latina. 근데 안타까운 것은 이 브라질 사람들이 그것을 못 깨닫고 사단은 이 사실을 잘 알고 있는 것입니다. E por causa dessa realidade da devoção, da dedicação em si do povo, Satanás ele age por trás para impedir que a igreja avance como o evangelho. 자, 남미 사람들이 이 그리스도의 복음을 올바르게 깨달으면은 전 세계를 정복할 수 있는 열정을 가지고 있기 때문에 사단이 이 사실을 놓치게 만든 것입니다. As pessoas da América Latina recebendo, tendo um evangelho com clareza, serão usados de maneira tremenda para a evangelização mundial. E Satanás sabe disso, por isso ele age incondicionalmente para impedir que o evangelho avance através da igreja latina. Moça, como que dá de você? A irmã Aparecida, por favor, feche o microfone, porque está atrapalhando para ouvir. Aparecida. Desculpa. Ok, obrigado. Só fechar um pouquinho. Ok, obrigado. 네, 목사님. 계속 말씀. 이 복음이 변질되니까 사단은 급속도로 세상을 정복하고 파괴시키는 것입니다. Então, Satanás, o que ele tem feito é distorcer o evangelho e assim tem influenciado todo mundo. 인간은 노예가 되고 땅은 저주를 받게 된 것입니다. E dessa forma ele tem conquistado o campo, tem conquistado nações. 그러나 하나님은 사단에게 자기의 영광을 절대로 빼앗기지 않습니다. Mas Deus ele não perde nenhum momento para Satanás.
그리스도를 보내주셔서 그리스도를 통해서 생명의 복음의 말씀이 회복되기 시작한 것입니다. Ele enviou a Cristo para que, através de Cristo, haja esse renovo da palavra, esse renovo do poder, da autoridade. 그래서 예수님께서 제자들에게 사람들이 나를 누구라 하느냐? 너희는 나를 누구라 하느냐? 질문을 하신 것입니다. E o Senhor fez uma pergunta aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? 근데 대다수 많은 사람들이 예수 그리스도를 자기 기준의 생각으로 고백한 것입니다. E eles disseram de acordo ao nível de pensamento das pessoas, de como elas estavam vendo ao Senhor Jesus. 내가 보고 내가 경험하고 내가 처음에는 예수를 고백한 것입니다. Através do meu próprio pensamento, da minha própria forma, muitas vezes nós olhamos para Jesus e caracterizamos ele dessa forma. 엘리야 같다, 예레미야 같다, 세례요한 선지자 같다 이렇게 고백했습니다. Por exemplo, Elias, Jeremias, João. 예수님은 엘리야가 아닙니다. Jesus não é Elias. 예수님은 예레미야, 세례요한도 아닙니다. Jesus não é Jeremias ou João Batista. 예수님은 그리스도로 오신 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. 예수 그리스도를 통해서 우리는 하나님을 만나게 되고 E através de Jesus Cristo nós nos encontramos com Deus. 예수 그리스도를 통해서 이 땅의 저주와 재앙의 문제를 해결할 수 있습니다. E através de Jesus, somente através dele, o problema do pecado, do inferno e de Satanás é resolvido nesse mundo. 근데 이 지상에서 최고로 축복된 땅 남미에 예수 그리스도의 생명의 복음이 잘못 들어간 것입니다. E essa bênção está entrou e continua entrando no campo da América Latina. 그래서 이 세상은 하나님이 보실 때 황폐하고 무너지는 그런 재앙의 땅이 되어버린 것입니다. E através disso, o Senhor quer nos usar para parar os desastres, as maldições que estão sobre o campo. 이 지구상에 있는 모든 문명은 파괴된 기초 위에 세워져 있는 것입니다. Se você olhar, todo mundo ele está dentro desse problema, dentro dos problemas agora. 바벨탑처럼 말입니다. Por exemplo, você vê a realidade. 그래서 오늘 저는 Por exemplo, a realidade voltada para Babel. 여러분 우리 상파울로에 계신 여러분들 매우 중요한 시간표에 저와 여러분들이 만남이 이루어진 것입니다. E eu quero só reforçar, esse tempo que nós estamos juntos agora é um tempo muito importante para vocês que são de São Paulo. 그래서 여러분 오늘 제 제목을 여러분 잘 기억하시기 바랍니다. É que vocês possam memorizar, gravar esse tema de hoje da mensagem. 미래와 후대를 살리는 새로운 시작. 설교 제목입니다. Aqueles que irão salvar o futuro. Esse é o tema. 하나님께서 여러분 개인에게 주시는 말씀이요. 여러분 나라, 남미를 위해서 주시는 말씀입니다. Deus lhe dá a palavra e através dessa palavra você salva o seu campo e salva a América Latina. 저는 얼마 전에 아프리카를 다녀온 적이 있습니다. Um tempo atrás, eu constantemente ia à África. 제가 아프리카에 많은 목사님들을 모아놓고 한번 이렇게 모임을 가진 적이 있었습니다. Na África, nós fazíamos um movimento de evangelização com outros pastores. 왜 아프리카에 많은 선교사, 많은 물질, 많은 사람들이 후원하고 도와주고 지원을 했음에도 불구하고 계속해서 어려움과 고통과 재앙은 끊이질 않느냐 질문을 했습니다. Então, minha pergunta foi para alguns pastores ali: por que há tantos pastores, evangelistas, missionários na África ajudando com assistência social e o evangelho já veio aqui, mas por que continua com esse sofrimento e esses problemas na África? 그에 모인 목회자들이 아무도 답을 말하지
ali, nenhum daqueles pastores me responderam. 거기에 모인 목사님들이 아프리카의 문제를 다 알고 있습니다. Na verdade, muitos não conhecem realmente o problema da África. 문제는 알고 있는데 답을 갖고 있지 못하는 것입니다. Porque não conhecem um problema, não têm a resposta. 아니, 성경 들고 있는데 하나님을 믿는데 왜 답을 얻지 못합니까? Eles conhecem a Bíblia, conhecem a Deus, mas por que não têm a resposta? 여러분 영적 문제를 아셔야 되는 겁니다. Na verdade, é conhecer o problema espiritual de maneira clara. 영적 문제는 사단이 인간에게 가져다 준 문제인 것입니다. Que problema espiritual é esse? É a ação de Satanás sobre a vida do ser humano. 이 사단이 가져다 준 문제이기 때문에 인간의 노력 방법으로는 해결이 불가능한 것입니다. E por causa desse problema que veio, esse problema espiritual, o homem ele não tem como sair dessa condição que ele se encontra. 자, 사단이 가져다 준 문제의 근본이 사단이기 때문에 인간의 방법으로 노력으로는 절대 불가능한 것입니다. Na verdade, por causa desse problema, o homem não consegue resolver, por isso que ele também encontra-se nesse estado de infelicidade. 자, 그 문제의 시작이 창세기 3장 사건입니다. E esse problema começou aonde? Em Gênesis 3, um grande evento de Gênesis 3. 창세기 3장 사건은 윤리 도덕적인 죄가 아닙니다. Esse problema de Gênesis 3 não está relacionado à conduta, à moral, não é isso. 남의 물건을 훔친 도둑질의 죄가 아닙니다. Não está relacionado a obter coisas, possessões ou não. 자, 윤리 도덕적으로 간음했는 죄도 아닙니다. Não está relacionado à ética e à moral, mais uma vez. 사람을 죽인 살인죄도 아닙니다. Não está relacionado a relacionamento entre o ser humano, conflitos, problemas. 이 원죄 사건은 사단이 하나님의 말씀을 변질시켜서 인간으로 하여금 말씀을 거역하게 한 죄인 것입니다. Está relacionado à ação de Satanás que levou o homem ao pecado original, levando ele a tornar-se um pecador. 창세기 2장 17절에 동산 중앙에 있는 열매를 먹으면 정령 죽을 것이다 그랬습니다. Foi o que o Senhor disse para eles em Gênesis 2:17. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. 그런데 사탄은 먹으면 죽지 않고 네가 하나님같이 된다고 거짓말을 한 것입니다. Mas foi o que Satanás distorceu e disse: se vocês comerem, certamente não morrerão. 여러분 선악과를 따먹은 게 잘못된 게 아닙니다. Na verdade, distorcer o conteúdo daquilo que o Senhor tinha dito com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. 하나님이 금하신 열매를 사단의 말을 듣고 따먹은 죄가 원죄인 것입니다. O que Satanás levou eles a fazerem foi comer do fruto, e isso é o pecado original. 이 원죄는 나만 죄를 짓고 멸망받는 것이 아니라 자손 천대까지, 자손 대대로 이 원죄가 대물림으로 물려지는 것입니다. Não é o meu pecado em si, mas é o pecado que foi causado lá no princípio e passou de gerações a gerações. 그래서 이 원죄 문제가 해결되지 아니하니까 아무리 신앙생활, 종교생활, 예수를 믿어도 사단의 공격을 이기지 못하는 것입니다. Se não resolver esse problema do pecado original primeiro, ainda que tenha a vida de fé, não tem como vencer a realidade de Satanás ou sair do engano de Satanás. 아무리 구제의 물건을 많이 갖다 주고 병든 자를 고치고 물질을 도와줘도 죄와 저주와 재앙 문제를 해결하지 못하는 것입니다. Mesmo que tenha possessões, finanças, tudo, se não resolver esse problema, não tem como sair da realidade do sofrimento e do engano. 이 아프리카의 문제는
창세기 3장의 원죄 문제요, 사단이 가져다 준 영적 문제라고 제가 말씀을 선포한 것입니다. Então, aí naquele momento ali eu falei para eles que o problema, na verdade, era da África, é o problema de Gênesis 3. Eles precisavam entender isso. 그래서 여러분들이 지금까지 아프리카의 역사적인 고통과 재앙을 후손들에게 물려주지 아니하려면은 올바른 복음을 올바르게 후손들에게 전달하라고 메시지를 전달했습니다. E o que eu falei mais para eles foi: a partir de agora, o que vocês têm que fazer é compartilhar esse evangelho puro, completo, para a próxima geração, para eles não caírem no mesmo engano. 근데 그때 아프리카에 계시는 목사님 몇몇 분이 눈물을 흘리면서 이 말씀을 감사하다고 받았습니다. E naquele momento, os pastores da África eles começaram a chorar e receberam a palavra com muita gratidão. 여러분, 남미는 어떻습니까? E como está a América Latina? 하나님께서 여러분들에게 허락하신 축복이 어마어마합니다. Eu sei que Deus ele está abençoando vocês que estão aqui tremendamente. 자, 여러분들의 나라의 그 영토에 비교하면은 우리 대한민국의 영토는 조그만합니다. 죄송합니다. 다시 말씀해 주십시오. 남미의 땅 크기에 비교하면은 네. 한국의 땅은 조그만하다. Comparar a extensão da América Latina comparado com a Coreia é bem pequena. 우리 대한민국은 자원이 하나도 없습니다. Se olharmos para a realidade da Coreia, nós não temos nada aqui. 그런데다가 나라는 남과 북한이 공산주의와 민주주의로 나눠져 있습니다. E olhamos que nós somos uma nação dividida. O norte está com o comunismo e o sul está com a democracia. 자원도 없고 나라도 조그만하고 또 분단되어 있는 우리 민족이 오늘날 세계 선교하는 축복을 하나님께로부터 받았습니다. Mas um dia, mesmo com toda essa dificuldade, os problemas, nós recebemos a bênção do Evangelho para a evangelização mundial. Amém. 우리 한국 교회의 초대, 우리 믿음의 선조들이 오직 성경, 오직 하나님의 나라, 오직 성령의 역사만 기도했습니다. E que aqueles que vieram aqui proclamar o Evangelho falaram somente missões, somente o Evangelho, somente a evangelização. 여러분들이 잘 아시다시피 우리 한국은 일제 강제 점령기도 있었고 또 동족 간에 6.25 전쟁도 있었습니다. Aqui na Coreia, sim, temos muitas dificuldades, problemas surgiram, conflitos. 나라가 너무 가난했습니다. Nós éramos uma nação muito pobre. 우리나라 대통령이 전용 비행기가 없어서 다른 나라를 방문할 때에 다른 나라 비행기를 전세 내서 갈 정도로 초창기 때는 가난했습니다. Quando o nosso presidente tinha que ir a outra nação, nós não tínhamos nem o nosso próprio avião na nossa nação. Ele tomava o avião de outras nações para se locomover. 우리도 5, 60년 전에는 남의 나라에 많은 도움과 원조를 받았던 나라입니다. Nós éramos uma nação que recebia ajuda de outras nações. Era terrível a nossa situação. 근데 우리 선조들이 일대 기독교 선조들이 하나님의 약속의 말씀을 생명보다 더 가치 있게 언약으로 붙잡고 후대들에게는 이 저주와 재앙을 물려주지 아니해야 되겠다라고 결단한 것입니다. Mas os crentes daqui, eles chegaram a uma conclusão. Eles tomaram posse da palavra e começaram a orar para Deus parar os desastres, as maldições, os problemas que estavam sobre a nossa nação. Amém. 지금 하나님께서 남미를 치유하시고 세계복음화의 주역 국가로 세우시려고 계획하고 계십니다. A verdade, na América Latina, ao receber cura, ao receber essa palavra, nós fazemos esse movimento para o campo. 남미는 인구도 많고 땅도 크고 힘이 있는 나라입니다. A América Latina os países são grandes,
tem muitas pessoas, tem muito poder. 그 가운데 중심이 브라질인 것입니다. E especialmente dentro da América Latina está o Brasil, que é uma grande potência. 모든 가능성이 다 남미에 있습니다. E aqui estão toda a resposta para a América Latina no Brasil. 근데 여러분, 왜 남미가 지금 어렵습니까? Por que a dificuldade na América Latina? Pergunto a vocês. 왜 제약이 관영한 그런 나라가 됐습니까? Por que tantos problemas, tantos conflitos, tantas situações dentro dos países? 왜 자살하는 사람이 많고 마약하는 사람이 많고 범죄하는 사람이 많습니까? Por que tantas pessoas se suicidando? Por que tantos problemas com as drogas, tantos problemas na vida pessoal das pessoas? 교회가 이 사실을 정확하게 진단해야 됩니다. A verdade é que isso está relacionado com a igreja. 예수님께서 성천하시기 직전에 제자들에게 명령하신 것이 있습니다. Antes do Senhor ascender aos céus, ele estava junto com alguns discípulos, ele disse algo para eles. 마가복음 16장 17절에 보면은 내 이름으로 귀신을 쫓아내라 그랬습니다. Ele disse em Marcos capítulo 16, vão em meu nome e expulsem demônios. 내 이름으로 병든 자를 고치라 그랬습니다. Vão e curem os enfermos. 여러분 무슨 얘기입니까? O que ele está falando aqui? 여러분이 앞서 우리 박 목사님 메시지를 듣고 은혜를 많이 받으실 줄 믿습니다. Eu, ouvindo a palavra do pastor Park, recebi muita graça. 예수님께서 십자가에서 우리 인간의 모든 죄와 저주 문제를 다 해결했습니다. Na cruz, o Senhor resolveu o problema do pecado, do inferno, de Satanás, das maldições. 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 후손의 머리를 깨뜨리겠다고 말씀하신 약속이 십자가에서 완성된 것입니다. E essa a palavra de Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, se cumpriu completamente na cruz do Calvário. 로마서 3장 23절에 보니까 모든 사람이 죄를 범하였다 그랬습니다. Ele vai dizer em Romanos 3,23 que todos são pecadores. Estão separados da glória de Deus. 죄 가운데 있는 사람은 전부 뱀의 후손이요. E as pessoas que estão dentro disso, qual é a realidade delas? Elas estão presas a essa serpente. 자, 영적으로는 마귀의 자녀요. E em outras palavras, são filhos do diabo. 그들의 삶 자체는 우상 숭배요. E por causa disso, eles não têm outra forma a não ser adorar ídolos. 아무리 착하게 살고 거룩하게 살아도 하나님을 떠난 인간의 본 모습은 사단과 우상 숭배의 그 함정에 빠져 있는 것입니다. As pessoas que deveriam estar com Deus, adorar a Deus, eles, por causa dessa condição da ação de Satanás, eles agora estão adorando a ídolos. 그러니까 눈에 보이지 않는 사단이 가져다 준 영적인 질병에 모든 사람이 걸려 있는 것입니다. Eles estão com os olhos em trevas e eles estão sendo guiados por Satanás. Eles não podem ver essa realidade. Todos. 여러분 우리가 지금 코로나 바이러스가 눈에 안 보이지만은 얼마나 많은 사람들이 그냥 죽어간 것입니다. Na verdade, as pessoas, porque elas não podem ver o vírus do Covid. Quantas pessoas não perderam suas vidas porque não podem ver o vírus do Covid? 여러분 창세기 3장의 원죄에 감염된 모든 인간은 죽음밖에 없습니다. E assim é a realidade de Gênesis 3. Quantas pessoas estão mortas, estão dentro dessa condição hoje? 그래서 히브리서 9장 27절에 보니까 한 번 죽음은 정한 이치요. 그 다음에는 심판이 있다 그랬습니다. Em Hebreus 9:27 diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo eterno. 자, 여러분 심판 자리까지는 예수를 믿는 사람이든 불신자든 다 같이 그 자리에 임하게 됩니다. Essa é a condição em que as pessoas se encontram. O destino que elas estão agora. 자, 불신자든 구원받은 신자든 똑같이 심판에 임하는데 심판 이유가 중요한 것입니다. Essa realidade
do julgamento é muito importante a gente entender. 자, 여러분 계시록 21장 8절을 찾아보겠습니다. 계시록 몇 21장 8절. 22장. Vamos ver Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Apocalipse 28. Diz assim: E sairá enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, junto com o número da areia do mar e o fim, a fim de ajuntar para a batalha. 네. 자, 여러분 심판 이후에 그리스도 밖에 있는 자, 구원받지 못한 자는 전부 둘째 사망 지옥에 떨어지는 저주 가운데 빠지는 것입니다. Antes, na verdade eu li o versículo errado, mas antes desse julgamento virá esse tempo do Senhor. 저는 이 성경을 읽고 매우 충격을 받은 것입니다. Na verdade, quando nós lemos a Bíblia, quão importante é a revelação da palavra. 사람이 한 번 죽는 것으로 끝나는 줄 알았는데 두 번 죽는다는 사실을 알게 된 것입니다. Nós temos que entender com relação àquilo que a Bíblia diz concernente aos tempos e aquilo que se cumprirá. 육신의 죽음은 누구나 다 임하는 것입니다. Nós somos cobertos com um corpo físico, não? 그러니까 실제로 육신의 죽음을 두려워할 필요는 절대 없는 것입니다. E um dia iremos morrer e toda essa realidade do físico irá acabar. 근데 불신자들은 이 육신의 죽음을 그렇게 두려워하는 거예요. Porém, o incrédulo, ele não entende essa realidade após a morte. Então, o sofrimento ele já passa a viver no corpo em vida ainda. 자, 진짜 두려운 것은 우리의 영혼이 둘째 사망 지옥에 떨어지는 이것을 두려워해야 되는데 사단에게 속은 거예요. E as pessoas, quando elas estão se preocupando antecipadamente, pode saber que vem a ação de Satanás sobre essa preocupação antecipada. 사단에게 속았다라기보다도 교회가 정확하게 성도들에게 가르치지 못했던 것입니다. E nós temos que ensinar à igreja essa realidade da ação de Satanás para que eles não caiam no engano de Satanás. 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 저와 여러분들의 세 가지 문제를 완전히 해결하신 사실을 여러분들이 확실히 믿으면은 브라질 교회는 살아날 줄로 믿습니다. Então, no Brasil, nós temos que entender essas três posições de Cristo e, através disso, nós levantarmos a igreja brasileira. 자, 첫 번째입니다. 인간의 모든 문제의 근본은 창세기 3장 에덴 동산 사건입니다. Primeiro problema é o quê? Que no evento de Gênesis 3, aonde todos os problemas começaram. 이 창세기 3장 사건 때문에 인간은 하나님을 떠났고 죄 가운데 빠져서 사단에게 잡힌 것입니다. Nós temos que ensinar isso às pessoas, porque dali foi da onde veio o engano de Satanás e o homem passou a viver preso a ele e dentro do pecado. 땅은 너로 인하여 저주를 받고 그랬습니다. E daí veio o quê? Veio a ação do inferno e a maldição nesse mundo. 자, 하나님이 허락하신 축복의 땅조차 저주를 받게 된 것입니다. E é essa condenação eterna em que o homem passou a viver, separado de Deus. 자, 인간은 사는 날 동안 이마에 땀을 흘려야 노동해야 사는 그런 저주를 받게 된 것입니다. O homem ele não consegue imaginar ou pensar nessa realidade do inferno que é real. 그 고통이 너무 크기 때문에 사람들이 그 문제를 해결하려고 몸부림치는데 그게 우상숭배예요. Porém, as pessoas com os problemas que ela vive nesse mundo, traz dores, elas tentam resolver. E como elas tentam resolver isso? Através da idolatria. 로마서 6장 23절에 죄의 삭은 사망이라 그랬습니다.
Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, é o que a Bíblia diz. 여러분, 예수 그리스도로 말미암아 구원받지 못한 인간의 모든 삶의 문제는 죽음 외에는 해결책이 없습니다. Se não for através do Senhor Jesus, não há como resolver esses problemas na sua realidade, na sua totalidade. 그런데 인간은 그 사실을 모르니까 열심히 종교도 또 노력도 공로도 쌓는 것입니다. E por o ser humano não conhecer essa verdade, eles se esforçam, eles buscam a religião, eles tentam de todas as formas resolver os problemas. 더군다나 남미는 천주교 국가인 것입니다. Então, nós temos que ver isso claramente na América Latina. 천주교는 하나님의 생명의 말씀을 변개시킨 게 매우 많습니다. O Senhor tem nos dado a sua palavra continuamente, não? 천주교가 좋은 점이 매우 많습니다. E na verdade, dentro do contexto da América Latina está a Igreja Católica que ensina a palavra. 우리 개신교가 본받아야 될 부분이 매우 많습니다. Mas ensina a palavra de uma forma incorreta e as pessoas seguem dentro de um sofrimento. 그럼 오늘 저는 천주교가 좋다, 개신교가 좋다 그 얘기를 하려고 하는 것이 아닙니다. Eu não estou falando aqui que o catolicismo é bom ou que isso ou aquilo, não é isso que eu estou dizendo. 일단 이 사단의 저주 또 지옥의 배경에서 우리가 빠져나와야 되는 것입니다. Na verdade, o homem ele não tem como sair desse inferno da maldição, da ação de Satanás através da religião. 자, 그 사단이 가져다 준 첫 번째 근본 문제가 해결되지 않았기 때문에 두 번째 문제가 발생되는 겁니다. Então, vamos ver o segundo problema. 그 두 번째 문제가 근본 문제로 오는 현실 문제인 것입니다. Então, o segundo problema é o problema fundamental, o problema após a morte. 모든 사람이 내가 잘 살아야 되고 내가 원하는 것을 해야 되니까 전부 나 중심으로 살아가는 것입니다. Na verdade, as pessoas elas vivem nesse mundo voltadas para si mesmo, voltada para o eu. 사단이 가져다 준 영적 문제는 해결 안 된 상태에서 내 성공 출세만 위해서 살아가는 나 중심. Na verdade, por causa da ação de Satanás, o homem perdeu a centralidade da vida dele, a original, e ele passou a viver centrado em si mesmo. 그것을 영적 문제라고 말하는 것입니다. E esse é o problema espiritual que nós chamamos. 그러니까 골로새서 3장 5절에 보면은 탐욕으로 살아가는 인간의 모든 삶은 우상 숭배라 그랬습니다. As pessoas dentro disso, elas estão vivendo voltadas para a idolatria. 그럼 여러분, 눈에 보이는 우상도 있지만은 눈에 보이지 않는 우상도 있는 것입니다. As pessoas elas não veem o estado em que elas se encontram e elas se voltam completamente para a idolatria e não sabem o que está por trás da idolatria. 그게 탐심인 것입니다. São espíritos malignos. 자, 그래서 영적 문제로 사단에게 붙잡힌 인간이 아무리 많은 물질을 쌓아놓고 권력을 가져도 마음에는 안식이 없는 것입니다. Na verdade, as pessoas elas dentro desse contexto que nós estamos falando, elas buscam também as coisas materiais, mas elas não são completamente satisfeitas com o material. 그래서 정신 문제가 올 수밖에 없고 우울증이 찾아올 수밖에 없는 것입니다. E por isso continuamente estão preocupadas, estão ansiosas e dentro dos problemas mentais. 그러니까 불안과 두려움과 염려가 찾아오는 것이죠. E aí vem a ansiedade, a preocupação, o medo e todos os outros problemas. 자, 이래서 마약이라든지 알코올 중독이라든지 도박이라든지 이런 부분에 많은 사람들이 지금 중독되어 있는 것입니다. E aí se voltam para as drogas, para o álcool e para tantas outros vícios. 이게 근본 문제로 오는 현실 문제인 것입니다. Esse é o problema, o segundo, na verdade, é o problema da vida. É o que nós estamos falando. Não é o problema após a morte, mas é o problema da vida, eu falei errado.
자, 그럼 여러분 세 번째는 당연히 찾아오는 것이죠. E o terceiro, 그 창세기 3장의 근본 문제로 당연히 미래 문제가 올 수밖에 없는 것입니다. o problema de Gênesis 3 afetou também um problema do futuro, que é o ponto 3. 여러분 미래라고 말할 때 뭐 까마득한 그 시간 뒤를 말하는 게 아닙니다. Esse problema agora, nosso problema de hoje influencia a realidade do futuro. 오늘 저와 여러분들이 어떤 생각, 어떤 마음을 품고 있느냐 그것이 미래를 향해서 달려나가는 것입니다. Então, o seu pensamento de agora, o pensamento que você está tendo, as suas preocupações, tudo isso vai influenciar o seu futuro também. 그러니까 우리 후대들과 미래의 고통은 오늘의 문제인 것입니다. E olhando com relação ao futuro, há uma influência muito grande hoje com relação aos nossos descendentes. 그러므로 모든 사람들이 근본 문제가 해결되지 않기 때문에 미래 문제까지 저주와 재앙 가운데 그냥 내버려 두는 것입니다. Então as pessoas, elas não, por causa do problema, na realidade do problema de Gênesis 3, elas não entendem a questão do problema que virá no futuro também, os desastres, as situações. 오늘 이사야 58장 12절은 하나님께서 이사야에게 보여주시는 미래 문제를 말씀하시는 것입니다. Então hoje nós lemos Isaías 58, versículo 8, quando o Senhor fala acerca das coisas que Ele irá fazer no futuro. 이사야 6장에서 이사야는 보좌의 환상을 본 것입니다. Isaías, no capítulo 6, ele estava diante do trono da graça de Deus. 하나님이 이사야를 불러서 보좌의 배경을 보여주시고 이스라엘의 미래를 말씀하신 것입니다. O Senhor se revelou a Isaías ali no templo e deu a ele a palavra com relação ao futuro de Israel. 이스라엘이 완전히 망할 때까지 이 고통과 재앙은 떠나지 아니할 것이다라고 이사야에게 환상으로 보여주신 것입니다. Então Deus estava falando para Isaías acerca das coisas que iriam vir sobre Israel, os sofrimentos, os problemas que a nação iria passar. 자, 그러나 내가 반드시 남은 자를 통해서 이 땅을 회복할 것이라고 비전을 주신 것입니다. Então nós temos que ser aqueles que permanecem com uma visão para restaurar esse mundo que está em decadência. 자, 이사야가 본 보좌의 환상과 미래에 대한 비전이 오늘 우리 브라질 교회가 언약으로 잡아야 될 것입니다. Assim como Isaías, diante do trono da graça de Deus, recebeu a visão para restaurar o futuro, vocês da América Latina, os pastores brasileiros, têm que receber essa resposta também, essa aliança. 여러분, 이 언약이 여러분들 마음과 생각과 영혼에 각인되어야 되는 것입니다. Essa palavra tem que estar enraizada no nosso coração, essa aliança tem que estar enraizada no nosso coração, na nossa mente, em todo o nosso ser. 그럼 이 말씀이 하나님의 것이 각인되기 위해서 이전에 틀린 것들을 버려야 되는 것입니다. É você enraizar essa aliança na sua mente e aquelas outras coisas que não têm valor, você jogar de fora, deixar de lado. 엘리야와 같은 신비주의 신앙 버려야 되는 것입니다. Deixe de lado todo o misticismo como era Elias. 또 선지자와 같이 말씀만 연구하고 영적인 사실을 모르는 율법주의도 버려야 되는 것입니다. Deixe de lado toda a realidade das profecias de como eram os profetas, mas voltada para o legalismo. 예레미야처럼 또 많은 어려운 사람을 위해서 또 구제 헌신 봉사 이런 것도 중요하지만은 먼저 그리스도의 비밀을 여러분들이 깨달아서 후대들에게 가르쳐야 될 줄로 믿습니다. Como Jeremias, que focava na necessidade do povo. Isso é muito importante, mas a centralidade do evangelho é Cristo. Isso nós temos que ensinar à próxima geração. 자, 지금 저와 여러분들은 사단이 가져다 준 그 12가지의 영적 문제로 마음과 생각과 습관과 체질과 문화가 되어 있습니다.
Essa realidade da ação de Satanás dentro dos 12 problemas, nós temos que entender claramente e nós temos que enraizar, gravar e meditar nisso. 자, 이런 잘못된 체질화되어 있는 종교적인 것들이 하나님이 주시는 것으로 변화되려면은 우리가 많은 버려야 될 것을 버리고 취할 것을 취해야 되는 것입니다. A realidade da religiosidade, das coisas que nós aprendemos na religião, nós temos que jogar fora e tomar somente a palavra e viver de acordo com essa palavra para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. 그런데 초대교회가 마가다락방에서 이 언약을 회복하고 완전히 변화된 것입니다. E essa aliança foi restaurada onde? Lá no cenáculo de Marcos, através da igreja primitiva. 마가다락방의 특징은 모인 모든 사람들에게 성령 충만함을 허락하셨습니다. Todos aqueles que estavam ali no cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo. 그리고 마가다락방에 또 한 사람 한 사람에게 불같은 성령이 임하신 것입니다. Em cada um daqueles que estavam reunidos ali, foram repartidos línguas de fogo sobre eles. 그것은 개인이 가지고 있던 자기 기준에 틀린 것들을 하나님이 고치신 것입니다. Está falando de algo individual, de cada pessoa ter esse enchimento do Espírito Santo, da ação de Deus sobre o indivíduo. 마가다락방에서 초대교회 성도들이 세 가지를 체험했습니다. No cenáculo ali nós podemos ver três coisas. 이 세 가지 체험한 것을 결론으로 말씀을 맺도록 하겠습니다. E aí dentro disso eu vou entrar com a conclusão da mensagem. 그리스도에 대한 개인적인 체험과 증거 확실했습니다. Primeiro é ter essa conclusão em Cristo como indivíduo, né? Individualmente. 그리스도는 살아계신 하나님의 아들이시기 때문에 여러분들이 그리스도로 충만하면은 여러분들 삶 속에 살아있는 증거들이 많이 일어날 것입니다. Jesus, ter essa conclusão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, está suficiente, ter Ele como suficiente na vida, e aí vem uma abundância completa na vida do cristão. Com essa resposta. 이 예수님의 제자들이 전에는 땅의 것을 추구했지만은 마가다락방에서 성령 충만 받고 난 이후에 그들은 오직 하나님의 나라, 새 하늘과 새 땅을 바라보는 믿음을 가진 것입니다. Antes dos discípulos saírem ao campo, o Senhor disse para eles permanecerem em Jerusalém, isso no cenáculo, e ali eles tiveram um entendimento do reino de Deus, ou meditaram com relação àquilo que o Senhor tinha falado com relação ao reino de Deus. 자, 여러분 하나님의 나라에 대한 개인적인 체험을 예수님께서 갈보리산에서 40일 동안 집중적으로 말씀하신 것입니다. Quando foi isso? Quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias com os discípulos no Monte das Oliveiras, falando sobre o reino de Deus. 그리고 오로지 기도에 전념하다가 성령 충만함을 받은 개인 증거를 확실히 갖고 있었던 것입니다. E com essa resposta de somente, eles permaneceram ali em oração, e aí veio o enchimento do Espírito Santo. 오직 그리스도, 오직 하나님의 나라, 오직 성령 충만 이 세 가지가 그들을 담대하고 확신 가지고 세계복음하게 된 것입니다. E nós temos que ter essa resposta de somente Cristo, somente o reino de Deus, somente o Espírito Santo. E tomando isso, fazer a evangelização mundial. 자, 이 언약이 여러분들 것이 될 때 하나님은 브라질을 세계복음하는 길을 열어주실 줄로 믿습니다. E através dessa palavra é um caminho para o Brasil fazer a evangelização mundial. 그리고 여러분 복음이 회복되면 여러분 경제도 회복되고 사회 질서도 회복될 줄로 믿습니다. Quando restauramos o evangelho, a economia é restaurada, todas as coisas são restauradas. 자, 여러분 제가 오늘 두 가지만 여러분들에게 기도할 것을 부탁드리고 말씀을 맺겠습니다. E dentro disso nós vamos orar agora. 자, 1부에 여러분 예수님의 권세로 귀신을 쫓아내는 권세 기도를 사용하시기 바랍니다. Eu estou dando a vocês duas coisas para vocês orarem. Primeiro, falamos sobre a autoridade do Senhor Jesus. 남미에는 많은 점술 또 주술가 우상 숭배하는 자들이 많습니다. No Brasil, na América Latina, vemos que a realidade da idolatria, ídolos, é muito grande.
É muito forte. 예수 그리스도 권세 있는 이름으로 더러운 귀신을 쫓아내는 기도 첫 번째. A primeira coisa é você orar com essa autoridade do Senhor, expulsando esses demônios que agem através da idolatria. 자, 그리고 여러분들이 힘을 얻어야 되니까 하나님 나에게 오직 그리스도, 오직 하나님 나라, 오직 성령 충만함을 주옵소서. 두 번째 기도. E a segunda oração é você orar pedindo para que Deus dê esse enchimento do Espírito Santo, o enchimento da palavra, o enchimento dessa autoridade que está em Cristo Jesus. 여러분들에게 정확하고 바른 복음이 내 안에 생명으로 와 있으면은 자연스럽게 후손들에게 전달될 줄로 믿습니다. E você também com essa palavra, você continuamente recebendo ela, você poder compartilhar também de uma forma simples aos descendentes que irão influenciar o futuro. 여러분들의 후대가 이 그리스도의 복음으로 살아날 줄로 믿습니다. E através do Evangelho de Cristo você levantar a próxima geração. 무질서한 남미의 정치, 사회, 경제가 예수 그리스도 이름으로 살아날 줄로 믿습니다. E você orar também para que seja restaurado na América Latina a economia, todas as coisas, no nome de Jesus 이 Cristo. 일을 위해서 교회가 먼저 살아나야 되는 거예요. E a primeira coisa é levantar a igreja. 교회가 살아나려면은 교회 지도자 여러분들이 먼저 살아나야 되는 거예요. É levantar a liderança da igreja, reavivar a igreja. 살아나는 길은 오직 복음, 오직 말씀, 오직 기도로 될 줄로 믿습니다. E como é esse avivamento? Somente com o evangelho, somente com a oração, somente com a palavra. 오늘 여기까지 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Nós paramos aqui e a palavra foi essa que o Senhor nos deu. Muito obrigado. 감사합니다. 기도하겠습니다. Agora, 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, 하나님의 영원하신 사랑하심과 o amor de Deus nosso Pai, 보혜사 성령 하나님의 내주 인도 역사 교통하심이 que a obra, a direção e o poder do Espírito Santo 우리 브라질 상파울로 교회를 중심으로 남미가 살고 세계 복음화의 언약이 회복되는 모든 언약의 백성들 머리 위에 항상 함께 계실지어다. a partir de São Paulo, dos obreiros que estão ali para todo o Brasil, seja esse evangelho pregado, desde agora para todo sempre. 아멘. 아멘.